man filɛ baga bɛ nin wagati n'an bɛ fɔ bisimila DMS TV sanfɛ aw ka émission Mandi kɛnɛ kan Boulevard des Artistes. Boulevard des Artistes ye jɛmukan ye mun bɛ jira aw la samedi o samedi à partir de 17h walasa k'aw la nisɔndiya fɔ aw sigiyɔrɔ la. O la sa invité min b'an bolokɔrɔ bi ale ye comédien ba dɔ ye a fana b'a la k'a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ Mali comédie kɔnɔ ale de ye Issa Diallo ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Kotigi officiel de la. Kotigi. Ouais. Ça va? Ça va bien. Kañ mɛmɛ? Wala kan foyi tɛ. Ko bɛ kɛ n kɔni. Dɔɔni dɔrɔn. Ok, y'an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu Kotigi. Merci beaucoup. Ok. Kotigi, an bɛ fɛ k'a dɔn Kotigi officiel ale sɔrɔla cogo di? Tiɲɛ baara b'aw bolo bi dɛ. Awɔ. Faut pas te Kotigi sɔrɔla depuis ne ka dɔgɔ. Depuis ka dɔgɔ. Ne bɛ kotigiyaw la. Parce que ne fitinin ni kun donna diɲɛ fɛn o fɛn na n b'o tigiya ta. I m'a faamu ni donna diɲɛ fɛn o fɛn na n b'o tigiya ta. Et puis denmisɛnnin tɛ se ka n tɔ la dugu la ni donna balontan na n bɛ kɛ champion ye ni n taara siɲɛta la n bɛ k'o champion ye. Bon n nana to ten ka na mɔ ten fo ka na don ari kɔnɔna na ne yɛrɛ ɲɛ b'a la n kɛra champion déjà depuis a ma daminɛ. Donc o b'a sɔrɔ n tun b'an tɔgɔ da fɔlɔ. Bon n nana t'o la don dɔ an ye fɛn dɔ kɛ cɛmɔgɔw ko non cɛ n ka cɛ vraiment i ɲɔgɔnna dan ye yɛrɛ ne ko han n ko mais ko ne ye kotigi de ye donc o don ne fana sina ka kelen kɛ pourtant est-ce que ne tɛ n tɔgɔ da kotigi de la ne fana sina ka n tɔgɔ kɛ dɔrɔn kotigi officiel. Kotigi officiel. Donc Kotigi officiel ye nana ten tɔni. Voilà, i m'a faamu. Ok, o faamuyara Kotigi. Wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma aw kana abonné an ka page sanfɛ YouTube, Facebook ani Instagram. I bɛ DMS TV taper dɔrɔn aw bɛ se ka nin jadumanba ninnu filɛ ani partenaires n'olu ye sponsor ye an b'a fɔ ye ko dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen minnu bɛ fɛ ka nin émission dumanba in sponsoriser aw bɛ se k'an lasɔrɔ numéro min bɛ tila k'a afficher en bas de vos écrans. Kotigi, sisan nɔ an ko k'i bɛna bi an ka plateau kan donc an y'a bila an ka page sanfɛ i ka fanu sɔrɔla ka question dama dama ni poser donc o question ninnu na an ye dɔw ta n ka i ɲininka olu la quoi. Voilà, questionnaire ninnu de filɛ nin ye sisan i bɛ dɔ tirer i b'a di yan n'i ye mun tirer i b'o di yan quoi. Ala ka to nin ka kɛ wari ye. Ni Ala sɔnna. N filɛ ka min tirer nin ye nin ka kɛ nafoloba ye million baden a ka ko ye. A bɛ kɛ ten d'Ala sɔnna. Le micro-trottoir qui a fait plus de 1 million de vues sur Facebook a idée nana cogo di e la? Comment est venue l'idée? A idée nana cogo di ka micro-trottoir in kɛ? Et puis ne y'a f'i ɲɛna ko ne ye kotigi de ye. Kotigi. Parce que ko tɛ se ka diya n'a tigi batigi tɛ. Kotigi yɛrɛ ko de bɛ n bolo de. Tu vois non? Oui, je vois. Ne ye n sigi k'a lajɛ dɔrɔn. Ça fait fɛn min bɛ ka kɛ sisan. Aw yɛrɛ quoi ka lagɛli kɛ aw yɛrɛ dɔrɔn na to ka jati minɛ bɛɛ b'a dɔn micro territoire la ne y'a kɛ 1 + 1 = 11. Tu vois ka tila ka n yɛrɛ présenter parce que ne tɔgɔ ɲɔgɔnna fila tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ tɛ dɛ a ɲɔgɔnna fila yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ. An m'a ɲɔgɔn mɛn fɔlɔ. Voilà, donc ne ye n tɔgɔ in yɛrɛ fo o kɛlen bɛ ka mɔgɔw jatigɛ de donc kɔfɛ n tilala ka question min b'a kɔnɔ quoi ɲininkali min b'a kɔnɔ donc n ye ɲininkaliw bɛɛ kɛ sens contraire de la. Tu vois non? Dɔw ye mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔla ka ɲininkali kɛ o kuma kotigi e t'a dɔn k'a fɔ ko 1 + 1 e t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛn min ma e t'a dɔn yɛrɛ de. Ok, Kotigi o faamuyara i bɛ se ka kelen wɛrɛ tirer sisan. Ka kelen wɛrɛ tirer tugun wa? Ok, n'an ta yen fɛ parce que yen fɛla nafolo bɛna ka bɔ yen fɛ ka caya kosɛbɛ. N'a kɛra nafolo ko a bɛ sɔn ka diya an bɛɛ lajɛlen. Bon fo ne hinɛ ka sa ye. Voilà. Merci. Kotigi, an bɛ fɛ k'i ɲininka nin na kosɛbɛ komi questionnaire yɛrɛ bɔra a kan i kɛlen don ka concert min boloda le 19 mars a ko bɛ cogo di? Bon nin ko in bɛ diya. A ko in bɛ diya. Wari ko in yɛrɛ jala ka ban yɛrɛ. Kotigi mun na tan? Non ne yɛrɛ nisɔndiyala trop. Dɛmɛbaga caman sɔrɔla. Jɔlen yɛrɛ de don parce que bamanan ko ten ko cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ de. Kotigi ko bɛ n bolo quoi n bɛ bɔ ni yɛrɛ ye o la mɔgɔw bɛ na parce que concert in a jala depuis an ma se fɔlɔ. N b'a faamu. Halisa Ala k'a tɔ kɛ tamatama. Amina rabi. Kotigi kelen wɛrɛ tirer. Cɛ nin ma kɛ million ye nin sen ta i jija dɛ. Ɔ n'a kɛra million ye cɛ an b'a kɛ ci ye kɛ. Ou bien a bɛ se ka kɛ 500 ni 500 kelen wɛrɛ t'an ka taga. Ayi dɛ a kana kɛ ten dɛ a kana kɛ ten dɛ. Voilà. Sisan Kotigi, ko qui est l'idole de Kotigi?
o kɔrɔ al kɔnɔna la jɔn ye e ɲɛmada jɔn de fɛ walasa i bɛ se ka ba don baara in kɔnɔ k'i ɲɛmada jɔn de ka di ye i n'a fɔ sisan i ka domaine kɔnɔna la quoi jɔn ka di e ye a bɛ se ka kɛ i ɲɛmada a tigi fɛ ka don i ta kɔnɔ ou bien a tigi yɛrɛ de kanu b'i la quoi ouais n y'a faamu sisan n'i ye faamu o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ mais sani k'i ɲɛmada f'i ka fɛn kanu fɔlɔ de o ye tiɲɛ parce que depuis ne fitinin ne y'o de fɔ i m'a ye kotigiya tɛ gansan ye quoi depuis ne fitinin ne y'o de fɔ ne diɲɛ ko ko daminɛ ne bɛ ɲɔ bɔ a la o kama sinima diyara n ye trop sinima diyara n ye kojugu ni n ye sigi ne tun bɛ fitɔnw filɛ o b'a sɔrɔ n ka dɔgɔ marimari laji kotigi e delila sa kotigi mais kotigi ne fɛ ka dɔn marimari bɔra k'e to san joli la parce que i hakili bɛ mun na mun fɔra ne ye marimari bɔra noirablanc wagati de o b'a sɔrɔ ne bɛ marimari kɔrɔmuso tɛnɛmuso de ne ne vraiment kotigi bon ne miiri olu de ma ka bɛ sinima de kɔnɔ a kɔrɔmuso de ye mais ala ye kɛ finman ye iya o bɛ kɛ o komi ale kɔrɔmuso in o furu yɔrɔ bɛnna an ka jamana de ma jamana jumɛn de Mali la donc mɔgɔ min y'a furu ye finman ye den bɛ taa fa de fan fɛ o ye tiɲɛ voilà a bɛ se ka kɛ n denw cayara dɔw bɛ taa ba fan fɛ a bɛ dɔn i ye cogo la mɛ kotigi sinon ne ba bɛ wele ko tani tubabu e yɛrɛ dun tɔnɔ tubabu sa kotigi bon ne ɲɛ jɔ mɔgɔ min na dɔrɔn en réalité parce que n m'o yɔrɔnin jaabi donc o ye Nkinba kɔrɔba de ye Nkinba national parce que ne yɛrɛ tun bɛ n sigi ka miiri dɔrɔn ne bɛna nin cɛ in yɛrɛ ye diɲɛ san jumɛn tonton Gima an ka foli b'a ye nin wagati in na yan fa sigiyɔrɔ la wallahi et puis a ye koba de bon a ye doni dɔw tun bɛ ne kunkolo la n bɛ fɛ ka jigin maga ɲini a la ne tun b'ale ka filimuw lajɛ dɔrɔn n bɛ lafiya quoi tu vois non bon o ye ari yɛrɛ tɔ courage donna de i m'a faamu donc a y'a courage donna et puis n yɛrɛ fana y'a kanu parce que i tɛ se ka kɛ foyi kɛbaga n'i ma kanu voilà baara ta o ta f'a kanu ka k'i dusukun na o k'i kotigi sisan anw ka info star sera an ka émission na rubrique dɔ b'a la ko info star o wagati sera ale bɛna lase Nina de fɛ Nina ye kɛnɛ sɔrɔ nin wagati in na Nina ça va yɛrɛ de baasi foyi tɛ kan jumɛn bɛ kan foyi tɛ ok Nina information duman jumɛn b'i bolo bi ka a da an filɛlibagaw tulo kan la vie bi information duman ban bɛ ne bolo k'a da an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani k'a fara an ka bi invité ta kan o de ye Oudemil ale kɛ bɛ ka concert belebele b'a bolo da le 26 de ce mois o tɛmɛnen kɔfɛ fana Feza dɔ ye Jagila musique Feza ye ale fana ka concert belebele b'a bolo dalen don le 26 a bɛɛ bɛna bɛn don kelen de ma o hukumu kɔnɔna na groupe dɔ bɛ yen nɔ n'o ye les Malfrats Sidoski ale ni Lion Force olu bɔra ka réagir ko in na u ko talibi kun man ka ni ko in kɛ cogo si la barisa ko a fila bɛnnen don kelen ma k'o ye ka conflit créer denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'an ka jeune artiste fila talentueux ninnu ye donc la vieille ni information de tun bɛ ne bolo k'a di an filɛbagaw ma ok Nina o faamuyara i ye bi ta in yuguba kosɛbɛ i kan mɛn et à la prochaine. Le comédien officiel an bɛ segin ka na i ma tuguni toujours an bɛ continuer ni tirage ye donc i bɛ kelen wɛrɛ tirer sisan tuguni awɔ an y'a bɛɛ tirer et puis depuis kelen n bɛna kangari da ye an bɔra ka dɔ tirer o kɛra ko le micro territoire ka dɔ tirer tuguni k'i donna cogo di ka dɔ wɛrɛ tirer tuguni ko Jɛnɛba y'a don tan ni zen ta ne tɛ kangari da ye tuguni dɛ ni nafolo ma bɔ nin kɔnɔ a ka kɛ mobili sɛbɛnlen n'Ala sɔnna chèque i bɛ sɔn ka bɛn ni chèque in se problème t'a rɔ ok n ye kelen ta n filɛ voilà. Quelles sont les difficultés rencontrées i don comédie kɔnɔ ka se bi ma i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ cɛ ne don kana se bi ma awɔ cɛja ko bɛ yen dɛ kotigi an b'a bɛɛ de yuguba yan bi awɔ a kana an yuguba dɔrɔn bon ne doli kɔni fo kana se bi ma awɔ i ye gɛlɛya mun sɔrɔ a kɔnɔ a ka ca kojugu i bɛ se k'i da don dama dama na k'o fɔ ɲɛfɔ an ye bon a bɛn remorque 3 ma mais n bɛ se ka camion 1 dɔrɔn de ta fɔ i tun t'a kɛ sotarama ɲɛ kelen ok faut pas te dire parce que temps dɔ de b'an bolo il faut que an ka temps respecter voilà voilà an ka taga bon an ye sɛgɛn caman sɔrɔ a fɔlɔ yɛrɛ parce que i b'a dɔn i bɛ fɛn o fɛn na n dɛmɛbaga tɛ la o ye degunjuguba de ye exemple ne bɛ taa tournage kɛ
i b'a sɔrɔ acteur mun bɛ na i bɛ mun wele a n'an ka baara kɛ bon a caman bɛ olu fana ɲɛma dalen don ne de fɛ to ne b'u wele faut k'i k'u la nisɔndiya parce que fɛn daminɛ i b'a sɔrɔ a tɛ wari sɔrɔ mais bientôt a bɛ se ka wari sɔrɔ mais mɔgɔ nacogo tɛ voilà mɔgɔ nacogo tɛ kelen ko in na quoi tu vois non i b'a sɔrɔ ne bɛ se ka fɔ sisan bon voilà sinikɛnɛ tournage bɛ ah bon kotigi tiɲɛna nali ka di ne de mais pas tɛ ne bolo bon ni olu dun tɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ mɛnɛ tu vois non donc o gɛlɛyaba de ye donc a filanan i b'a sɔrɔ n'a bɛ taa jeu kɛ yɔrɔ min na a bɛ sɛgɛn dɔw yɛrɛ b'aw tɔgɔ don u ka affiche la i bɛ bɔ i ka quartier la ka taa fɔ quartier wɛrɛ la donc i bɛ taga pour que i ka jouer non ni bɔdugu cɛ sira tutigɛ ka fisa n'a dɔw ye bon et puis hali don dɔ n taa jouer la yɔrɔ dɔ la mais scène sanfɛ ne ye n ka moto jɔ parce que action télé la quoi ne bɛ kuma na cɛ ni tɛ jouer an bɛ taa so ne ni min nana ko cɛ kotigi an ka taa so n ko non ari kɔnɔ nin bɛɛ b'a la mɔgɔ min y'i wele ka na i b'i sigi hali ni mɔgɔ bɛɛ taara so k'a tɔ to bafulu dɔrɔn ye ne bɛ jouer parce que n'i y'i wele fo k'a dɔn k'a fɔ ko i nakun de don tu vois non donc an yɛrɛ b'o kuma la dɔrɔn u ye ne wele donc finalement an ye ni garagara yɛlɛla scène kan san'an ka jigin dɔrɔn u nana ne ka maɲumako motonin kelen tun bɛ n bolo u nana o ta ka taa n'o ye tiɲɛna jigilatigɛ bonyana kojugu bon a jigilatigɛ ma bonya parce que kanu de don an tilala an ye taxi ta o dugulani bɛɛ k'an yɛrɛ ɲini et puis ne ma fɛn fɔ hali mun ye n wele ne ma fɛn f'u ye bon moto taara u ka kɛnɛ kan parce que a bɛ se ka kɛ dɔw b'a faamu i n'a fɔ dɔw t'a faamu voilà parce que ne ka ko ye ko mun ye diɲɛ quoi fɛn fɛn bɛ k'i la o bɛɛ bɛ bɛn tu vois non donc an y'o sɛgɛn caman sɔrɔ a ka ca quoi an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais n'u ye bakuruba dama ye dɔrɔn a nɛmu par exemple hali caméraman ko problème bɛɛ b'a la e ka tournage bɛ daminɛ dɔ bɛ se ka i ka film épisode 3-4 kɛ ko dɔw bɛ na a b'a fɔ cɛ ne ka temps bɛ yan fɛ n ka temps bɛ yan fɛ an bɛ tɔɔrɔ quoi a ma nɔgɔ mɛnɛ voilà ya donc ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ ok kotigi a ka ca dɛ donc i bɛ se ka tile wɛrɛ tirer sisan an kɔni bɛ ka tirer cogo min an bɛ ka tirer an bɛ yan bi ala ka nin kɛ orange money nin sen n'ala sɔnna ala kana kɛ 100 000 ye nin ka kɛ 200 000 hali a ka kɛ 1 500 000 o la ne bɛ se ka 2000 d'e ma ka wari tɔ bila min. Est-ce que tu as déjà joué dans un film? Est-ce que Kotigi de là a joué film là? Film là? Oui. Il a photo oui. Au coron. Et puis comme que ça, chatri. Mon écran. Il y a le coup n'a mais n'a c'est beaucoup de là. Ah. Ok Kotigi. Chat, il de là a joué chatri là. Chatri là. Quand je quand je film là n'aime quoi. Oh n'aime. Il faut avoir de là ga. Barake film wɛrɛw la min yɛrɛ ta tɛ kelen a ka ca ok awɔ a bɛ film 3 yɛrɛ bɔ a film 3 bɔ ok ni yɛrɛ taw tɛ kelen voilà hali sisan film dɔw bɛ ka kɛ n bɛ ka jouer a la ne yɛrɛ ka projet tɛ projet bɔra fɔ kɔfɛ ka na donc semaine kɔnɔ ne bɛ se ka taa n ka horoni 2 dɔrɔn jouer ou bien 1 dɔrɔn tu vois non film professionnel de don denmisɛnnin film tɛ quoi voilà un grand frère mana mɔgɔ ɲatigɛ ko de ok Kotigi o faamuyara wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma aw kana abonné an ka page la Facebook sanfɛ Instagram ani YouTube i b'a taper DMS TV ou bien DMS.com walasa aw bɛ se ka nin jadumanba ninnu filɛ Kotigi ni fana ye tirage mais ni dɔ in tɛ kelen dɔɔnin quoi ni na sous forme de jeu donc i bɛ dɔ tirer chanson de do dɔnkili comme il était chanson dɔn an b'a kɛ dɔnkili dɔnkili de do sisan n'i ye mun tirer i b'i kan fili n'o ye o kuma ni bɔdugu cɛ ko bɛ yen bi ko bɛ yen dɛ an ka taga n'an ka miiri depuis m'a ta fɔlɔ ala k'a to ne bɛ se dɔnkili min na yɛrɛ de e bɛ se jumɛn de la kosɛbɛ n tɛ fɛ mɔgɔ ka nin kuma nin bɛ sa ala k'a to ne bɛ se dɔnkili min na nin ka se n bɛna min ta ka se ka bɛn o ma n ka ɲɛ n'ala sɔnna ta Fogani konumu. Geneva Sek, armée Mali. Maba. Kotigi kan fili ni sa. Ni moment ni yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a dɔn sisan Mali bɛ don i la. Ko armée Mali armée.
ko faso don bɛ jɛna ka danna yadaw kan an sirana an jigiw bɛ waro ko ni kɛlɛ bɛ n'anw kan arime a ka bi faso kunna bɔ n'o ye ko faso don bɛ jɛna ka danna yadaw kan an sirana an jigiw tɛ waro an jigi tɛ waro an jigi tɛ waro o faamuyara ko tigi kelen wɛrɛ t'i ye sisan tuguni ala ka to ka rappeur ye se n'ala sɔnna yo mɔgɔ dɔ bɛ ala ka to ka ko tigi ye Ibawan sukaro mani ya sukaro mani sukaro mani o dɔnkili la o ye dɔnkili la a bɛ n'a fɔ sukaro de bɛ ko in na quoi araperi sukaro mani araperi sukaro mani ngati ko sukaro mani sukaro te moni ahmadi ni sukaro te degela ahmadi ni sukaro te serila ahmadi sukaro mani ngati ni sukaro mani tantana tunduru ndendere ronda antati to ronda tantaro ko tigi e de la kelen wɛrɛ ta angata parce que iba mani be fara iba ni ben ne fogo yi iba tele ka tele pati kulumba ko tigi iba mani yɔrɔ nin fɔ Talbi Faligalaga no yanga jagela musique Brésil italien Talbi Faligalaga awo Faligalaga ayena Pagura bola begi ka samara yira ntai galaga Faligalaga Pagura bola Faligalaga samara sengele begi ka samara yira ntoka filani Faligalaga kudi bidi balani Faligalaga a kutigi ni kuma se kan dɔnkili da ne yɛrɛ kun bɛ dimi parce que so in bɔlen bezi min kɛ an bɛɛ ye Faligalaga sa ni mɔdugu cɛ ala mun dɔw ti yoro do an ye yoro san hali sisan Faligalaga na saki kɔnɔ ye a ye ta yɛrɛ bɛ se ka juguya ne tɛ kutigi kelen wɛrɛ ti da ka taa ha kiyasu putain ka ji dɛ an yɛrɛ laban n'an ma don rap la nin ko ninnu a man ɲi dɛ a laban bɛ sɔn ka ko ye dɛ Nɛnɛ Sumano musoya tiɲɛ ne to kutigi sabali sa oui merci tɛmɛna sisan ala ma mɛn kutigi ne e bɛ ko dɔnkili fɔ tiɲɛ na ne m'o lamɛn fɔlɔ musoya ne kɔni m'o lamɛn dan t'a kɛ dɔnkili wɛrɛ ayi muso tɔrɔnpe cɛ min ma voilà parce que ne b'a fɔ ne tɛ fɛ ko yɔrɔ nin ye daminɛ muso tɔrɔnpe cɛ tɛ min muso tɔrɔnpe sa cɛ bɛ sa kutigi sabali sa cɛ tɛ min muso tɔrɔnpe ne yɛrɛ kutigi filɛ muso ka di ne ye kojugu ne tɛ se ka muso tɔrɔnpe n bɛ muso tɔrɔnpe cogo di mun ne tɛ se ka tɔrɔnpe mun na musoya cɛba tɔrɔnpe muso min mana wuli an b'o don talon nɔ ala k'a démarrer piyan an b'a kɛ n'a ye muso tɔrɔnpe cɛ min mana wuli an b'o to voiture la ka tile kɔntaki di ne ma ka tile kɔntaki di ne ma ka accélérateur di ne ma ne bɛ sɔrɔ ko wuu sisan an tilara question jeu la sisan kotigi an bɛ fɛ ka dɔn projet jumɛn b'i bolo en cours i bɛ projet jumɛn dalabɛnnen b'i bolo nin wagati in na nin wagati in na bon projet camanba de bɛ n bolo sisan projet caman i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn n ka concert yɛrɛ bɛ yen concert le 19 i n'a fɔ kifanu tun y'a ɲininkali kɛ cogo daminɛ la spectacle n b'o boli yɛrɛ de la sisan o la n kɛlen bɛ ka mɔgɔ camanba de invité pour que ko in bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ye a bɛ se ka kɛ kunnawolo ye n bɛ se ka nisɔndiya ni wasa sɔrɔ a la cogo min na parce que o tɛ se ka kɛ f'i ka wuli ka boli caman kɛ san'a don cɛ i n'a fɔ n ye Kurula Diva invité ale yɛrɛ de ka invité d'honneur de vraiment ko in bɛ kɛ succès Samamusoba ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ bɛ princesse ale ka di n ye trop n b'a dɔn a fana ka di maaw fana ye kojugu a kanunen de don parce que a bɛ se a ka baara la a bɛ se a ka baara a admiralen don bi kosɛbɛ voilà tu vois non o n'a ɲɔgɔnna caman parce que n b'a dɔn tigɛ bɛ ɲini ka dɛsɛ ka ban i n'a fɔ oui tigɛ bɛ ɲini ka dɛsɛ carte bɛ ɲini ka dɛsɛ a kana kɛ dɔw ka fɛnkɛ ye concert in don a ka taa fɔ ko sali falen don mɔgɔ joli bɛ fɔ carré kɔnɔ guichet fermé voilà bon ne bɛ fɛ k'o de kɛ quoi parce que kabala ni ɲɔgɔnna ma kɛ kabala fɔlɔ kabala f'a ka fɔlɔ ne de la
avec n'ala sona kutigi parce que e kanubagaw farali ɲɔgɔn kan ni koro la diva kanubagaw farali ɲɔgɔn kan ne b'a dɔn a bɛ lisigi a b'a kɛ guichet voilà parce que lycée public min de don lycée privé pele pain fajigibaga yogo ni bɔdugu ca ɲɔgɔn ma kɛ nin tɛ kɛ basi ye min na dɛsɛ bon ne b'a dɔn hali ni basi na dɛsɛra an b'an ta min ka ji d'a kan i m'a fɔ ma donc o kɔni de bɛ n bolo sisan pour le moment ani n bɛ ka film dɔw kɛ n b'olu tournage gagné fana de la tu vois non voilà ok kotigi i n'a fɔ i da don a la cogo min ko koro ladiba ye i ka invité d'honneur ye an yɛrɛ tun bɛ koro ka kuma la bi kosɛbɛ an y'a ye i ka page sanfɛ aw tun bɛ i n'a fɔ sisan harmonie na quoi jaune donc i y'a bila ko couple jaune an bɛ fɛ ka dɔn i ni koro ko de ye fɛnnin dɔ tɛ ye dɛ bon ne ni koro kɔni ka couple ko in jeune dɔrɔn de yera fɔlɔ jeune dɔrɔn de yera an bɛ fɛ k'i da don dɔɔnin na dɔrɔn bon an bɛ couple jeune na dɛ an bɛ couple jeune na hali couple wɛrɛ bɛ nalen min ni jeune tɛ kelen awɔ parce que ko bɛ ye quoi kotigi i m'a fɔ ma te couple wɛrɛ bɛ nalen min ka girin ka tɛmɛ jeune fana kan et puis min ka farin ni jeune fana ye toujours koro ou bien koro la diva sama musoba awɔ parce que jeune ko in a kuma kɛra mais min bɛna o fana kuma bɛna kɛ n'ala sɔnna kotigi an kɔni sigilen bɛ ka a tɔ makɔnɔ parce que an tulo ninnu dayɛlɛnnen don parce que foyi ma d'a ye an y'a mɛn affairage.com ok problème t'a la ok kotigi kotigi an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ ma kotigi mais an bɛna an da don yɔrɔnin dɔ la ne tun y'a mɛn personnellement yɛrɛ ko kotigi i bɛ jeliya kɛ jeliw mana m'an dala yan ni bɔdugu cɛ o kuma na kɛ dɛ a kotigi ne y'a mɛn personnellement de ne ma ye ne y'a questionner to n yɛrɛ b'a poser i kunna bon film kɔni kɔnɔ n bɛ jeliyaw fana jouer kɔni i bɛ jeliya rôle jouer voilà o ka ca awɔ nka kotigi tɛ jeli ye dɛ i tɛ jeli ye n k'o fana tiɲɛ fɔ dɛ ok problème t'a la kotigi wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma a kana na aw abonné an ka page la Facebook YouTube ani Instagram a b'a taper dɔrɔn DMS TV walasa aw bɛ se ka nin jadumanba ninnu sɔrɔ ani partenaire n'u ye sponsor ye minnu bɛ fɛ ka nin émission dumanba in sponsoriser an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko dayɛlɛnnen don aw ye aw bɛ se k'an lasɔrɔ numéro min bɛ affiché en bas de vos écrans kotigi sisan an tɛ se ka taa ten tɔ i yɛrɛ ka i fari bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi voilà o de ka di ne ye o de ka di e yɛrɛ oh champion n content na sisan de an ka taa an ka taa cogo di entraînement o parce que ko k'i fari bɔ ɲɔgɔn na a ɲɛ yira ne kɛ parce que ne tɛ dɔn sketch in bɛ kɛ cogo min na i b'a ɲɛ yira ne la dɔɔnin dɔrɔn sketch wa catiri sa cogotigi e bɛ fɛ ka fɔ n ko wula yɛlɛ de wa ok donc il est temps i k'i ka baara yira mɔgɔw la donc ko k'u pɛrɛn hakilila sisan k'a tɔ daw la joona parce que nin ye ko daminɛlen an ka taa yɔrɔ marakakɛ dɔ de tun b'an fɛ yen a fɔra ko n'i taara faransi ko n'i ma kalan k'i bɛ sɛgɛn kojugu o kuma fɔla dɔrɔn ale taara don kalan na a ye san 3 ani kalo 3 de kɛ a bɛ kalan na a ma se ka foyi dɔn encore ani ko oui monsieur bonjour encore ni ko cɛjugu ça va encore cɛ ale taara faransi ale ka tagali semaine kelen kɔnɔ ka bɔ k'a bɛ t'i yaala cɛ o filɛ k'ale minɛ arafulu de la faransi cɛ o polisiw ko hey il faut donner pièce encore polisikɛ y'i gɛrɛla ka tigɛ ka kulo koro pop a ko encore polisiw ka berenin bɔ ka kɛ yugo kunna pop yugo ko encore cɛ y'u sen belebeleba ni samarabaw ko yugo la pied la pop yugo ko encore cɛw ye yugo bugɔ fo ka yugo da jeli la yugo ko encore bon tellement que ne yaalalen bɛ ne bɛ faransi dɔn ne bɛ yɔrɔ bɛɛ tuli dɔn bon ne bɛ to ka taa yaala yaala ni n taara bɛn ni maliyɛn mun dɛsɛlen k'olu ladon quoi ne taara bɛn ni yugo ye faransi tour d'Afrique yɔrɔ la dɔrɔn cɛw ye yugo dalen bɛ dugu ma cɛ ko yugo kunna ko pop a ko encore ne ko yugo ni ma ko c'est bon n b'i faga ko yugo kunna yɔrɔ min ko pop a ko c'est bon a y'o kelen ni mɛn a y'o mɛn dɛ vraiment n'a tɛgɛ fɔ marakaw ye marakaw ka di n ye kojugu bugɔli ye digi k'a la kotigi ok mɔgɔ si m'an dɛbɛli ban i b'a dɔn fɛn min dɛbɛli ban diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni fɛn bɛɛ yan min yɛrɛ n dɛbɛli ban yɛrɛ de n bɛ siran hali ka to k'o kuma ninnu fɔ ne taatɔ Sikaso mais filaw ka di ne kojugu parce que filaw ye n teriw ye n sigiɲɔgɔnw don mais filaw ka kɔnni tɛ b'o la quoi
ya na fo kalabancha safura jane refla la jila fo je contre mané refla ya fama ya ay ko tigi abeta na sai re kalabanchi sanga taka tiaw de be kare kono am ka ta sigaso anta se buni posula mais depuis Bamako ya chedo la ka carton de black carré kono quoi carton siglembe carré salon kono nanna quoi flake nyama delme carton na aba kono ko sanu kelbe ka carton fa tep anta se buni posula wo ko ka mo bela jino fi we be fi de mo ko pesu lage mo ko ka jigin quoi bo flake tu fe ka jigin et puis abi fo nyefe arana ne mo ko mena jigin ale mena arrière na yaro mo ko kanga bode mais flake bi kana ko fe parce que anyeba carton ne donc touri na se carton ma politique ko ni carton ko jon taru flake aketa mo ko makuma aketa mo ko makuma hako ni carton ni wa hako ni wa ne ata do koy politique ko problème fo tala ye carton ta kata na kata carton fi o tara sur fe mun be carton kono atsika fo o nana ko jama be dole karo kono wati mina ko bon ko wala ko flake ko carton mina na sa kere ko ki tado ko den ko fe mbola carton ko fe nyimate ko den ki kan kasoke flake me carton ngono angano to ko fa mai fen chuku drone me carton ko bogo flake ki kan kasoke flake ko he wallahi bamana kalabanchi do koy ne atiba mana ngame ne ako ne atado ne parce que ne tado lu bolu no fe mekelonte flake ko mai mete ne ako de ne atado ne koy wallahi flake o fodre flake te mena atkere fo flake yere la ibora ka mu fo sisano ida soko ye mo ko la ni so yere nyuma na kilex chama sana makiyaji meni nyada la bi ale kera Astubel VIP de fait ale ka salon situé le be kalabankoro adekeni were la obseka la soro numéro mekla ka affiché aka aykaron dugumala la Astubel be déplacer fene batem georo no ya ko dingulu georo mariage georo al anniversaire georo la wala sa katane makiyaji VIP nuko o nyada la Robu change mani mene la bi ale dira dara de fait Gucci so abseka ale la soro fene numéro mina kila ka affiché duguma abe vente en ligne fene ke obseka ka commande ke livreur beta o livrer fo au sigoro la ale ka boutique situé lendo Kalabankura 30 mètres feu ni temelo la doni ndro ale ni sugubala ni bi émission kuntéré au merci et à la prochaine.